na kami. Hop. So yun na nga. Dito kami sa airport. Hello! Unplanned surprise visit namin kay mama. Kay wife sa Dubai. Sana wag siyang magalit sa gagawin namin dalawa ni batang makulit. Bisitahin lang namin siya. Surprise natin. Sana wag siya magalit. Naku, pag nagalit pa naman. Sana. Dito na kami sa Terminal 3. Bali, ang flight namin is mamaya 12:30. Oh. Hello. 12:30 pa yung oras namin. 10:30 pa lang. So still have 2 hours. Wow, umalis. Huwag na doon. See you Dubai in 8 hours. See you mama. Yo. Hindi nga alam yung gagawin namin. Abi. Lalagi daw mama. Kaya pagluto mo kami dyan. Dalawa ni batang makulit. Ano ba yan? 12:30 palas namin. Nakapagod ako. Biyahe kami ng bus. From Cabagan to Manila. Then shuttle Manila to Terminal 3. Pagod, haggard. Anyways, susulit naman yan mamaya. Nye. Ayun na, boarding. Our first photo of the one iPhone is outside. Anybody lost the phone, please identify yourself to one of our candidates. Thank you. Boarding. Watch TV daw. Takas tayo. Mama, see you soon. Love you. Surprise. Surprise na si mama. Hindi niya alam. So, yun na tayo. Yan. See you soon. Wow. Mainit dyan. Hot dyan, hot. So, ito na kami. Airport. Hong Kong. Konti na lang. Mama. Kagalit. Tumakas ka ng dalawa ni batang makulit. Surprise daw, surprise. Surprise, mama. Iban. Meet mo kami dyan. Tayo mo kami mamaya, makikita mo kami dyan. Ay, nako. May magugulat mamaya. Surprise natin si mama, no? Mama. Thank you. Wow. 飛利航空 SG392DB802CX69 Boarding na mamaya. See you soon, mama.
Uy, nako. Magugulat talaga si Mama. Mama. Sabi mo. Ayan, sabi saan ba to? Sa Hong Kong Airport. Ito ka lang. Yun o. And we're live. Ito po. Sila pa makulit. Konti-konti na lang. 8 hours pa pala. No. Mga 9. Magulat si Mama pag nandun na tayo. Mama, love you. Yan na. Sakay na yung aeroplano. Sakay na kami si Mama. Ay, nako Mama. Magulat yun si Mama. Mama. Andiyan na kami. Konti na lang. Yun no. Wala pa akong tulog. Grabe. Hi, pagod. See you in an hour. Goodbye. Hello everyone. May we have your attention please? Surprise, surprise. Please remain seated and do not fasten your seatbelt. Yun na nga. Na kami sa Dubai. Para na si Batman. Si Zia. Ay, nako Mama. Dito na kami. Oh. We're here in Dubai. Ayan na. So, ano na lang tayo dun sa accommodation ni Mama, ang aking asawa. Wait lang. Wait lang. Yan si Zia. Ay, nako. Ayan na. Tayo natin yung bagahe natin na isa. Ang piraso. So yun nga, nagulat. Pumunta na kami sa kanya. Punta na kami sa asawa ko kay Mama. Oh, hello. Punta na kami sa Dubai. Punta na tayo dun sa boarding. Boyan na oh. Ito na tayo. Ayan. Welcome to Dubai. Gagalit na naman yun. Si Mama. Ay, naka. Ito na kami. Surprise si Mama. Miss Mama. Oh. Wang. Video ko lang eh. Miss Mama. Hello! Pato na. Ito sa mga. Get it short na.